Mi dogwenu mi mebi no dino Jesus sin comme. L'idée mi kodogbon bojo ma autant po mi do na ba mi gbonu mi ni kode. Papa do niko Jesu Christ tome. Ma wo le bla no mi dogbe. Mi zegi gole bi hu joni ko to. Yo susu le bi do niko Jesu Christ tome. Nuna indo so ino egbe bo imbi ma fo me adi ogbede ya. Ewa zombo kotero te kaka soy. Iyo gigole biro Jesus sin come. Nkoda no todo mi tole bi hui me lo todo mi ele bi hui mi koda ni ye. Ala ma utoni wa jietan. Ma o wan hatero egbe amonu kunja hotome. Lo Jesu Christ ma o sin come. Amen. Donc bogona ndogbenu mi membido nyiko Jesu Christ tome. Egbe yolo game miton utuo mena ya uje denyi nu plome mitonji. Bo egbe yo mnando khon mindo nu wiwula pataki deji. De kama usion ho. Nu wiwula pataki de kan iseno bo kan seko tome yitan. Beyin debo noviche adonaton. Lo egbedion mimo ma uzo ato keke mimo me plan to keke Bible do gboro pojan we me no plan mele gonvo bo no plan mele o siso meton teme kare bo ya mele vona de tim na votime no na do egbe o hu ganye de so do lebi ku me ma oni do gigo yiwe mais mi do na jila wanyi ma uton no akotale mi do na jila wanyi Christon no betole bekwe nu kongotonde Jesu Christ biomione bolo game mi ton uto mi na kan ozumbio bileun bio ma aussi en commun mi do Jean c'est moment Jean chapitre 3 le verset 16 et infide bo mi no khatata bono plan de jime no wewula pataki de me bo no vichi aduna tono batana egbe no wewula da khoreti bo wula chi passage no cléon e mo catholique no lege kocha bigbo we no lege kocha église évangélique lege kocha protestant teme la bikwi religion la bikwi san pa kocha mais no wewula da khoro de me bo ni la tono egbe yo ina na we no monje no men devu do mele Jesu Christ yanji bonu mene wondo paboka mondo fina de obiluto da sitoi na biawedo ane rumbo hakodomiko Jean 3 le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Maou nyiwanu gbe osomo bo se biton do prese do be wa kudo betole bi kwesi otame no me di ni oni ma so don amoni gan filo me gege comprendre hodo e de o bo ni adwa ka me deze weton do tomi eneo anado no kumo je no me gege do apakwe no jiro egbe maou nyiwanu gbe osomo bo serviton do porese do beba kudo betole bekwisi otame nu mendebu de di nio ni masodon nu mendebu de di nio ni masodon sekwe ituyo emano kande hwa de ome sekwe ituyo emano nu de bla de ome sekwe ituyo manyi de afonzan bolo veye blowe blo de howe sekwe ituyo manyi de aro no sono wade gbon na do mendo mausion no kon bono ni vando no ani mote inse wotome no se ko ito yo e wula chi no do pome no dinu Jésus Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc condition no po bono ani mamote don ani se wotome wendo ani dinu Jésus Christ Nazareth. Condition de pour les éternels nous met des boudes de nion ni ma so don amonimo de yin ogbe ma vo
tant de ti bo wayi bo nkan khode bi o mendelo me wa gonche bo nyepo yepo mi lo khodo we no vi mi ton do iseme do po we bo mi lo khodo we bo dion ewa je fide bo ejeno timenji do alo pade bon kan khodo po bi e no no viche ni Jesu Christ le ko do egbe o anayo se hotome bo e igbe wo mi do vraiment ma o kede wetu ni mi na ise hotome mais moi nous matons temps bo edo ma o kede wetu do mi na ise hotome po do mi na gon se hotome po mara no bonwe Noé Abraham dinu ma wo zon bo ma o solen o weton le do koton Hébreu sur ma domo Noé Abraham dinu ma wo zon bo ma o solen yilan do ton le do koton ngen kholo po wa secondo igbe gbadanu ni e cambio do fida de diondo ni Jésus Christ le ko wa na isero to me adio ko tewe na répondre betewe anayi nous me kan bio bio Jean 3 verset 16 do nous me de boudé di nion ni ma so don a mon imo be ma vo ntedo we de facilement ni cambio do fina ibira do azek beto jun Jésus Christ adi nu Jésus Christ adi ni ayi gbe mi no viche bodo ndi nu Jésus Christ yo e ko wona no ko mbodo me de bu ko si do Jésus Christ nya hosu ni mado gbo ma utondo yeme o ni mi mo me de bo me o do Jésus Christ kunya hosu e do gbo ma utondo yede me ya me ni mi wa e mo me de be do Jésus Christ wa nya hosu e do gbo ma utondo e yeme le Bible dit non, personne ne peut dire que Jésus-Christ est anathème s'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Mais de bossi de Jésus-Christ voyant hosu ni mado gbo ma utondo e yede me. Donc quand on doit et donner le fida de fina diondo Jésus le ko na serotomia dio hotena do pondo mele. Et ne wekhle non dia di non Jésus-Christ. Ni kambe mi do egbe doni Jésus le ko wa na ise ote na igbe mi mbodo ni le ko do igbe yo na yo se otome no me de bude di nion ni maso don amoni mo gbe ma vo mi na inu kon pede bleon na biodo mi ne hundo po Éphésiens chapitre 2 le verset 5 et donc alors même que nous étions morts dans nos fautes nous a vivifiés ensemble avec Christ, avec le Christ plutôt. Vous êtes sauvés par la grâce. Gloire à Dieu. Et dans le fidor, l'idée mi koku bon do no chiwa mi ton le me. Et hier, ena mi o gbedo po lo Christ me. Bon mi mo le ganyi bon jomo dali. No vichi aduna tuno mi mo le ganyi bon jomo dali. Aduna tuno fida diodo le gande mi mo yo jomi o da ho mi mo boduna dina yo français be do adwana conscient do wede me do le galo mi mo yi lo se rotome yi le suo ndidiwe azami tole mana kla mi o se rotome de mission le be dion mina hun nous commettons mon no gege panta mausion ho ide mi ko do bon introduction men do egbe no émission de na bewe do bil mai mausion ho me yi we mande de na mo mausion ho de me lo na ze bible gbeto aton we do ho satani do ho mau do ho mo gbeto le su do ho de me to mi do e ba mausion ho do bilo me ho te don mi we Jésus Christ de nte kpon mi we de ne ba nu me ni no nte ba nu mi ni tu wa zan e lo le me et donc mi gan Paul le khodo mi gan bon jomi ndali mi ni no compare Éphésiens chapitre 2 verset 8 lo gan mi ton wuto car vous êtes sauvés par la grâce alléluia par la foi et cela ne vient pas de vous libraka yaba sekerebo c'est le don de Dieu lo mi deleo mi gan bon jomi ndali Noé mi dio pla mi jo nu ge gamito bo mi mo jomi oton yi
elo gosi mi delemea men nina mauton elo de te khodo de elo de te ma gosi wemea mi mo mele gege gbe ro kan ho na do ise ko to me ero kan ho na do me ero kan ho na do jolo na le ko ado émission de mo ti menu mi no e yodo dodo mauton do egbe dodo Christon do egbe ero kan ho na do gan men na yiba mi me do nu gbo khle betole wedo mi dele wada libuwe mais Jésus Christ donne nous mido ama si zek beto jon Jésus Christ ble leko y esclavage ama si zek beto jon Jésus Christ ble ze wade jono kanmo ndeyro kanmo wende no viche maze za poto keze podo kodena la yo de ama zek beto jon Jésus Christ ya ne ja mlanyo ana mlan facilement ba e ron mba ou Israéliton de font mele bekuyo et non font vraiment bébé azek beto don Jésus Christ yo e plonwe do dinwe a wan to be dinwe do anja wan funji bo din azek beto bi si wona nu kaka jegbe do de kona we zanko to kezeko na do gano satan si alome no vicha digban we ni mi zegbe mi ton John Jésus Christ yo mi na monte voison wa mi zegbe mi ton Johnny wadi dade ma sorti inu medo Christ mele Valian de zedjo masi wan tinu medo Jésus Christ mele normalement wende mi zegbe mi ton John Jésus Christ yo gbe mi ton edouard ken fi fa da ko de vo tin we rien wan funfun do fi gege do si se ho gege me no bo et non versise mais me la digbando we non mo wa ni alo tolo mi do egbe yo to no yin kun gansian zande no mi ni adon mi do mi di nu Jésus Christ na kan ko pobio we adi nu Jésus Christ ya no viche ko kame we ni adi nu Jésus Christ ya okay di adon mi di nu Jésus Christ dion ni vandon do egbe yo na yo se ko to me afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous me de boude di nion ni man so don a mon ni mo pe mavo. Asi dijo yin nou chejo pe vide bo examiner relation si so me pon. Asi pa ko la bo pon si so to me anoviche. Ni vandon do egbe yo na yo se ko to me. Nous bidin si fie mi khawa idion bon mi le khado po do fie mi khawa de Éphésiens chapitre 2 le verset 8. Donc car vous êtes sauvés par la grâce. Vous devez reconnaître ça, mais nous devons tourner par la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Car vous êtes sauvés par... Donc, car je suis sauvé par la grâce, par la foi que j'ai en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de moi. C'est un don de Dieu. Mansusa karabraso. Thank you, Jesus. Nina mauton. Et il y a zomiton lewe. Et il y a gandidomiton. Isaïe vile ko zon rolana do jolo mausion no kombe eglo. E go kana biwi na do medo mausion no konovichi be eglo. E blonu bi na do jolo be eglo. Bo gba biwi we me di dongbe nu. Bo e resu magbe na do akuno gbetole bo zio jomio ton jonu ye vonu. Na ro todo mi we gbe yo. Ni akolo di don sans le dila yo amon jome yo de vobo yido Jesus sin comme ni akolo di don sans le dila yo no viche amon jome yo de vobo yidi do ni ko Jesus Christ tome di be jome no jito de Jesus sin comme adwanton lo game mi ton to mi ne khafi bon gudo blem 1 Timothée chapitre 2 le verset 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Niacha verset précédent, on a compris, fait le déchandio, mais fait le intéressé mi, a rien à chado, retebe.
bonundo betole bi huyo ni gan juloton we bo wa ron de yinu bo de do nous tontons les kan hier tombe. Amen. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Il n'est pas ron nous. N'a l'autonomie de egbe a wa ron nous le Jésus sin comme. Nous rola bi ku joy lo bateme. Bon nous les bi ku beto yoji. Do fi ade do nous rola bi ku joy lo bateme. Nous les bi ku beto yoji. Dia domo et jomo jito lo Jésus sin comme. Le fi ade dion me nous kuntoi. Bon papa on se photo lo egbe. Et ronde roula cho khoto me on ni tato bateme. Do ko mo di lo Jésus sin comme. Papa do ni ko Jésus Christ comme. Mais c'est photo de egbe. Et ronde do khoto me on ni tato gbe mi tome. Et ronde do khoto me on ni tato gbe mi tome. Et ronde do khoto me on ni tato gbe mi tome. Thank you Jesus. Dia do mo di on e mo lo jito do Jesus sin comme. No de hono we do ni ko vive Jésus Christ tome. Egbe yo ho dia si yo e bateme do bateme. Et ron Christ tome e tato jito. Mi me do tome le biwe. Maou si on roulant et badjono do gwemi tome. Les blancs maou ton, wanyi ton, wan les gazo de wow, ni mini doit le ton, et bio, et bio we, bodo wendo to kome do Jésus sin kome. Et jomo Jimmy ton de budan dio, do Jésus Christ maou yo sin kome. Amen. Noviche na bio wido, ni amakodo journal vie pour l'essentiel là, na bio wido yi. Nous plombons thème demain. Nous peut-être de l'émission de vous maintenant présenter le journal nous. Nous plombons par collègue demain ni à ma kodoa. Tel qu'on une version de l'entend de chaque semaine pour gratuit. Version livrée de 1000 francs. À rien en aïe monde de la connaissance. Libéré monde de la connaissance et de godometo de fine. Ni mi rap avec dit mais jawe. Ouais ni mi wa fine. Maintenant mon livre livré au bonaji. Nous plombons thème demain. Nous plombons et ni de honme do et foyer ji et ni asuji et ni asidi et ni ton père voulait dire kaka ye pauvre les soudi et ouais demain ma aussi au cours on nous voit d'accord pour demain au bateau de nous tout ni ton godo et dans des signes des aux y a pas que de vous non veut dire moi jimiton ndebu na dio le Jésus Christ m'a versé comme sort minakwe de 10h non émission devo na bedo ani do connecté à la mauton e wajito ni na bedo ko kambe devo bona kambe mion on lance do migbon contact@connaissance.tv tabi ani on commentaire mais menacé bona étudier bona clawe bio mausion comme bo clawe noué kan khoda cambio panta maule su sinho eimon e relevon shalom.